네, 오늘 뭐 경기 두 팀 다 월드도 마찬가지고 나우스도 마찬가지고 지금 최선을 다한 것 같고 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았나. 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테 이기는 경기를 못 보여줘서 좀 아쉽게 생각하고 죄송하게 생각합니다. Kedua tim, tim Indonesia maupun tim Laos bekerja maksimal semuanya. Tetapi dengan kesalahan kami, pass miss itu yang menyebabkan masukkan gol semuanya. Dan pass miss itu yang menyebabkan menjadi pertandingan ini menjadi seri juga, sangat disayangkan dan merasa salah dan minta maaf kepada para fans sepak bola Indonesia, maksudnya udah datang juga ke stadion tapi kita tidak bisa memberikan kemenangan. I think the both team tried to make an effort and they showed their best. However, we just made a massive mistake regarding passing things. So that's why we conceded the many goals. So I'm very regretful and shameful because of the mistake we made. And I'm sorry for the fans, especially in Solo and the Indonesia fans. Bisa? Ada yang bertanya? Ini. Oh, English, orang Indonesia bisa aja. Bisa aja, oke. Malam coach, saya Iksan dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan coach. Untuk coachin, pertama melihat dari dua game yang dilakukan Indonesia dan bisa mencetak 4 gol sejauh ini, tapi menariknya gol itu tidak ada yang berasal dari overplay. Dan menjelang pertandingan melawan Vietnam dan Filipina, apakah menurut coachin apa yang akan diperbaiki oleh coachin untuk bisa memproduksi gol melalui overplay? Karena dari 4 gol ini kita 3 gol lewat merupakan angkat, 1 lagi lewat corner. Yang kedua coach memainkan Dava menggantikan Cahya di game ini. Dan sayangnya Dava gagal menciptakan satu pun save dari pertandingan ini. Bagaimana coach menilai penampilan Dava pada game hari ini? Terima kasih coach. 일단 뭐 경기 하다 보면 뭐 세트피스로 골 넣어도 골이고 인프레해서 골을 넣어도 골이고 그런 부분은 그날에 따라서 달라질 수 있겠고 전술 훈련이나 우리가 인프레에서 골을 넣기 위해서 많은 노력을 하지만 그런 기회가 못 찾아와서 좀 아쉽게 생각하고 오늘 다파가 뛰는 것은 짜야가 미얀마 경기 끝나고 사실은 몸 상태가 안 좋고 부상을 입어서 그저께 MRI 찍고 의사 소견을 듣고 선수가 안정이 우선이기 때문에 그래서 아마도 베트남전은 뛸 수 있을지 없이도 사실은 체크해봐야 됩니다. Memang dalam pertandingan bisa cetak gol lewat set piece dan keadaan in play. Memang kita juga berusaha agar kita bisa cetak gol lewat dalam taktik yang kita latihan. Tapi hari ini kita tidak dapat peluang baik, jadi sangat disayangkan. Dan percaya setelah pertandingan lawan Myanmar kemarin cek MRI dan ada cedera, dan dengan berdasarkan pendapat dokter, jadi kita amankan dulu keadaan atau kondisi pemain Cahya. Untuk pertandingan lawan Vietnam belum tahu juga Cahya bisa dimainkan atau tidak, kita harus cek terlebih dahulu. When we have the match, we can score the goal by set piece, and also we can score the goal by the
play situation. It depends on the situation in every match. We did our tactical training and also we did a practice to score the goal, but it didn't happen today. So yeah, that's very just a little bit shameful. And regarding Jaya's situation, he's got minor injury and then he's got MRI scan as well. So the protecting the players is a priority for me. So and then in Vietnam match, whether he can play or not, I still need to check his condition. Any question? Coach ulang dari Buanas. Mau tanya tentang Marcelino Ferdinand. Marcelino itu datang ke turnamen ini sebagai salah satu pemain dengan caps terbanyak di timnas senior, tetapi hari ini dia menunjukkan ketidakmatangannya melepas tackle dan kena kartu merah. Nah, komentar coach tentang Marcelino gimana? Barcelona 지금 성인기도 제일 많이 뛰는 선수로 보여주고 그것도 제일 성인 대표팀이 많이 제일 많이 뛰는 선수가 많거든요. 바르셀로나가 경기도 있는데도 불구하고 지금 경기를 잘 못한 거로 보여주고 그거 보고 시작까지 가는 역시 바르셀로나 경기라고 오늘 말씀 경기는 최악이었다 보시면 되겠습니다. performa Marcelino hari ini terburuknya. I think that Marcelino's performance today is the worst I ever seen today. Oke, ini. Halo coaching, saya Ilham dari Vivago. Tadi pelatih Laos Yeon Jun Hak itu mengatakan kalau misalnya dia sempat berbicara dengan coaching sebelum pertandingan. Kira-kira apa yang dibicarakan? Lalu untuk pertanyaan kedua, mungkin di luar dari konteks AFF, Justin Hubner. Sorry. Thank you. 네, 또 경기 전에 라오스 감독이 얘기를 나왔다고 하는데 어떤 얘기를 했어요? 그냥 뭐 라오스가 어떤 게 지내는지 라오스에서 뭐 지도자 생활을 어떻게 하고 뭐 그런 얘기 일반적인 얘기 아마 그냥 일반적인 얘기 하고 지났던 Tanya kabar biasa dan sehari-hari dia di Laos seperti apa. Yang umum aja ditanyakan, tidak ada hal spesifik yang lain. So I spoke about how he spent time in the Laos and so how about the coaching situation in Laos. Those things are just a normal conversation. Last question. Last question. Ya, perkenalkan saya Taufan dari Bisnis Indonesia. Selamat malam Coach Rin. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama tadi nyambung tentang Marcelino. Karena Marcelino akan absen lawan Vietnam, apakah ada kemungkinan untuk memanggil Ivar Jenner atau memaksimalkan pemain yang ada? Terus yang kedua, sebelum pertandingan Marcelino dan Coach Rin mungkin juga mengeluh bahwa pertandingan sangat padat. Kalau menurut Coach Rin, dari sudut pandang Coach Rin, Piala AFF yang tinggal seperti apa? Terima kasih. 바르셀로나 이제 그게 극단적인 이발을 불러가지고 혹시 그런 생각 있으신지 어떻게 하실 건지 그래서 두 번째가 이 경기가 지금 되게 빠듯하게 되게 이루어지고 있잖아요. 이거에 대해서 플레이 하시면 어떻게 보시는지. 일단 말씀드린 이발을 부르고 싶지만 뭐 협회나 우리는 백방으로 노력하고 있고 이번에 올 수 있어서 너무 좋겠다. 우리 미대에서도 좀 올 수 있게끔 힘을 좀 썼으면 좋겠다. 이발 선수도 상당 50반인데 이발 팀 구단에서 지금 절대 불가라고 해서 지금 상당히 애로가 많다고 보시면 되겠고. 네, 사실 우리 AFF가 국가를 이동하면서 3일에 한 경기씩 한다면서 저는 도저히 있을 수 없는 일이다. 이거는 뭐 선수들을 아예 죽이려고 하는 거다. 이런 부분은 좀
생각을 해야 됩니다. 최소 3일이 아니라 4일 간격으로 그래도 해줘야 선수들이 하루는 거의 이동으로 시간을 우리가 올 때도 미얀마에서 경기 끝나고 자카르타에 거쳐서 올 때 우리가 거의 16시간을 걸쳐서 왔는데 이건 오늘 또 경기 끝나고 내일 또 다시 또 베트남 이동하는 이런 일정은 경기력이 중요한 것이잖아. 선수들 부상이 우선적으로 너무 무리가 많다. 그러니까 이런 부분은 앞으로 AFL에서도 좀 더 고려를 해서 팬들한테 좋은 경기를 보여주고 또 흥행에 성공하려면 최소 3일 아니라 최소 4, 5일은 있어야 좋은 경기를 보여줬다고 저는 생각하고 있습니다. Untuk pertanyaan pertama, memang coach juga ingin panggil Ivar dan sedang banyak usaha juga dari PSSI sendiri. Dan coach yang berharap jadi mungkin bisa para media juga bisa membantu membuat artikel agar bisa didatangin Ivarnya ke timnas. Dan Ivar sendiri pun memang mau ada kemauan untuk datang ke timnas, tapi dari klubnya sendiri tidak mau lepas. Dan untuk AFF memang jadwalnya sangat padat. Memang tidak bisa terjadi memang term antara pertandingan itu hanya 3 hari. Ini sama aja membutuhkan pemain. Setidaknya harus ada 4 hari term antara pertandingannya. Dan karena 1 hari itu ya hanya di perjalanan saja. Dan memang nyatanya setelah pertandingan Myanmar selesai, kita transit Kuala Lumpur dan Jakarta sampai ke Solo itu kena 16 jam di perjalanan. Dan sama juga hari ini selesai, besok kita harus pindah ke Vietnam. Jadi bukan pentingnya performa, tetapi kita harus pentingkan jaga pemain atau bela pemainnya agar tidak dapat cedera. Jadi mohon dari AFF juga mungkin harus memikirkan cederanya pemain dan harus memikirkan bagaimana memberikan performa terbaik kepada para fans sepak bola yang nonton AFF pertandingan ini. I have wanted to call up Ivar, as soon as possible, but it's not easy. Still, PSSC also make an effort now, but I just ask, the media also helps, to get the Ivar, in our team. Ivan also individually, he really wants, to join this team, but his own team, professional team, is denied to, just giving the opportunity to play in the national team. And we have a match, every match between the match we only have like 3 days. One day we all who spend just traveling. So minimum 4 days is necessary. This is a big problem of AFF, the schedule. So one day just we spend whole day, for traveling, and from Myanmar to get Solo, almost it took the 16 hours. So it's not about only the performance, but also I'm so much worried about the player's injury. AFL need to make an effort to have a match. Between the match, we still need 4 or 5 days. Otherwise, it's so hard. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.